Hello, bayab song sari kaham jotona no haina hai lamsogo isiri family blog na tabuk ngai to sarik si 3:30 baji tongo sarik ni 3:30 pm ngai no barbo sip ang satsa kawo lilona phaimani lilona phaitena ang blog start khaika friend jong father ni simi nahadi ko yango khumbo bar bajak rose busika naithok khayei ngai obonang tini norok bai share khai tongo naidi watei busikai wana tini nok nayango khai wati rok wai de dong friend jong chini yango khai asung no nokha kosom nugui mang khana norok bo iko nahadi khumbo bar te ayang nokha kosom sabono bo moi to mani phaikya ani bakhasi duk duk sai phaijo friend jong the next day bayab song tabo khai kisa ang nok ni nokharjak boro thangi tong ang nok na sai khnari bano nangmani jaga na thangi tongo Guld Bazar thanglai tongo jong kisa samung belai na urgent o Guld Bazar phaikya asakaina jam iko nahande bayab song asakaina oro birangjak जों जे दुकानो फायो ओ दुकान बदोसी इकोन हादे ओ दुकानि मंखाय गन्डेश्वरी हिनजागो जों आयंगो दुकान बदो फानो सेम दुकान बो मुंगना बरंगै तीन चारटा दुकान दङ खोला मांखा ताबुखाय नाय दं दिन र এটা কি শুধু আপনাদের দোকানে আছে আর অন্য দোকানে আছে নি না অন্য দোকানে এটা আপনারা রেজাল্ট পাইছেন দেখে লই আইছেন না অবশ্যই ডাক্তার বাবুরা নেই কই কেমন করে থাকে এটা ও इधर नाम की लोकटुकोलाई লোকটুকলাই খুব পাওয়ারফুল জিনিস খুব আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা 70-80 গ্রাম নেই বাইকে ওয়েট মান নাই দো 70-80 গ্রাম নেই বাইকে ওয়েট মান নাই মানে ম্যাক্সিমাম 100 গ্রাম ওই জলে মানে জলের মধ্যে ভিজিয়ে রাখতে হবে না এতটুক জলে ভিজিয়ে এক মুঠো ও এতটুক ভিজিয়ে আমি 3 মাস দিলে কোয়েন খাইতো বা বাড়ি যদি কেউ থাকে সেটা সুগার টুগার কমে যাবে সুগার আছে না সুগার তো নাই ঠিক আছে সুগারও কমে তো কি পড়া তো জল ভালো না তো জলের রোগ জলের সমস্যা নেই কোনখানে বাসা আমরা তো এই আমরা বগবন ঠাও করে তো বাইরন ওখানে ফিটকারি দিয়া খাইতে পারেন না ফিটকারি তো দে জল ভালো না হ্যাঁ আগরতলা শহরে তো একদম খারাপ জল এই যে বরবন ঠাকুরের যে কোন ব্যায়ামাগারটা Iko na hadi ang tampay na ang le muya karan dok chanai ba moso karan dok chanai ba phara nani bagai mosungi nai karan dam একটু কমাই রাখেন হ্যাঁ কমই তো না হ্যাঁ 5 টাকা 50 টাকা হবে না আঙ্কেল 50 টাকা হবে না 50 টাকা friend jong na hadi ko Guld Bazar khai asakaina jam gari te mal boto bomani tabu khai chwng je mani paina mani pai pai kha kisa green tea kaisa pai talang siwan hanai green tea nailai tongkha chwng ko ani logini ba tamna se 1 kg na har green tea na da angkai wana soka tam khana se 1 kg ông cái chân phải xin tới con phải đi à? Đó không mà này thực sự phải phải luôn xin đi. Pia bao nhiêu pia? Nah đi, kotor ông mà pia bao nhiêu tổng con này cái đấy. Ông mà. Asto so. Friend jong o bata sa bahay mane ang asukai na motom jakha pai ma tu bokayang koto naithok friend jong ang Guld Bazar ni phaima rok ngata na rong phuno ge mali ado tam ni mala belai no time so dangi thangka hingai tabukai ang ai ik na nai tongo nge mai rok basa jage ko hingai ba ngai o ai ik na ba ekta somoi nango haya diba na friend jong iko tabukai ang ready khai jemo tawo bokai beranai iko bayab song ani ai ik mani ready kha motaba ang kholobai disinai ngai mun kha tabu khai to iko ai ik mani isiri ni tuition rok butong ngai ang tabo tuition thana ready ngran do friend song na di friend song iko isiri na tuition to ni kalangai
जों किसा नांमा मानिरक पाइनानि नि दुकाना थांलाय आसकानो वाते वाखा लामा रक जतन तै लम पाइजाक इखन हादे अ गोबा सेस इको आधा घन्टा सिकाय इखन लेवाते वा मानि हेदा सेस आगरतला स्मार्ट सिटी फ्लैट ओ माय इको बाइक रक कसं नाय तंबाय स्कुटी कसं खातिनि còn hàn thì ốm mà sừng te phải cái đấy xe sừng không ý có tì bora flap pa ớt đấy ốm này mà cái tì còn hàn đi mà ớt tì nó mặc cái gì này chế sừng bà tâm cho đi nàng có đi học phải chắc thế sai có đi làm mấy tiền chết tì ní sừng chết hả mama khuya đã tamo phun mà 엄마는 발가 되는 시. boro 파이나는 boro 이거는 내게 돼. oma 이거 này bên đi ini baby doll ini oma ha 1 2 3 4 oma asal boro ke bang 5 oh mau kisno 5 6 이거 나 한데 isi ini kisen kayak yang kota rejak nunuk baca Or thangrurup Iko Mama nang kunta. Oi 이 타네 아건 파디 파시동 가마 파시디 그러니까 굿나잇 니 차이가 패지 버랑나 타네 굿 이 그러니까 파시디 그러니까 닌 프렌드 정도 굿나잇 차시디 거 tamo ya kok nin friend song na bagun na chade da kan good night friends like share comment ni ta pok sa pa dito like